Ayan guys, dalagas oh. Oops. Ito po, lumipat po tayo dito sa lugar na ito guys. Ito po, nakandaan tayong dalagas oh. Kukunin natin guys. Hop, drag po yung nadali natin guys. Yun. Mangilo guys, ang laki guys oh. Uy. Yes. Laki guys ng ulo oh. Mataba guys oh. Tingnan nyo po oh. Tingnan nyo guys oh, laki oh. Oh, jambong dala guys oh. Oh guys oh, di ko po masakmal oh. Tingnan nyo naman, di ko masakmal guys oh, laki guys. Pagkalaki pong dalag oh. Wow. Madami tayong dalag. Yes. Dagdagan po yung tilapia. Hindi lang lumipat po tayo dito guys. Dalag. Laki ng ulo guys. Malaki pa po sa kamao ko guys. So, tingnan nyo guys. So, malaki oh. So po, mga 1.5 kilo yan. Nasimpuan ko pong lumulutang guys. Lagay na sa parelas. Kunti lang nadali natin ngayon. Yaman po ah. Talik natin sa ganito. Bol na naman. Bol po yung talik natin guys. So, may huli to guys. Apo. Pwede na guys. Salamat Lord. Nadagdagan po yung huli natin dito. Ano? Meron na tayong kasama sa pumuputok sa atas ng tulay guys. Upo muna tayo. Nakadali tayong plapla guys oh. Nakahuli din yun oh, yung isang namaril. Putok guys, nakahuli din siya, malaki guys. Tayo din guys, nakahuli din malaki guys oh. Wow. Oh, lapad guys oh. 6 fingers guys, laki. Dali naman tayo guys oh. Tilapia po, nadali natin. Guys oh. Apat na tayo. Apat na nadali natin. Yes. Hello guys, good morning guys. Ito po. Tapos medyo malagad lang po yung lutang dito.
Yung guys yung spot natin yan, oh. Yan. Medyo parang naka-anim lang tayo guys. Pang ulam lang po. Salamat po ng marami guys. Siguro makalilipat po tayo ng ibang spot. Stay dyan lang po. Pag wala na po tayong mahuli, uwi na tayo. Ito guys yung spot natin. Yan. Alright. Forget what they doing, keep on doing.